नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामीन इकराम, तर्जुमा तफ़सीर चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की अच्छी हालत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सामीन इकराम, आप सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा महीना सायाफगन है हम पे कि जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। वो ऐसा फ़जीलत वाला महीना है कि जिसे तमाम महीनों पर अफजलियत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके वसीले से हमें ये बरकतों वाला महीना नसीब हुआ। आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पे, आपके सहाबा पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में आए, सबसे ज़्यादा फ़जीलत हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। इसी तरह कुरान एक ऐसी किताब कि आसमानी 4 किताबें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली किताब और तमाम किताबों की सरदार कुरान पाक है। और फिर 12 महीने हैं, जिसमें 11 महीनों में किसी में इतनी फ़जीलत नहीं कि जितनी फ़जीलत रमज़ानुल मुबारक के महीने में है। रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ही अहम एक इबादत है। ये इस्लाम का रुकन है। रमज़ान ये रमज़ से है, रमज़ कहते हैं जलाने को। ये जो रमज़ान का महीना है, इसको रमज़ान इसलिए कहते हैं कि इसकी बरकत से इंसान के गुनाहों को जला दिया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी नेकियों को ही शुमार किया जाता है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, इसका ज़िक्र कुरान पाक में आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तहतदून। बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत पता चलती है। रोज़े की फ़जीलत तो इतनी है कि इसको बयान करने के लिए हमारे पास वक्त की किल्लत हो जाए, अल्फाज की कमी वाक़ई हो जाए, क्योंकि ये कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिस पे अगर हम बात करना चाहें तो उसके लिए एक तवील गुफ्तगू दरकार है। सामीन इकराम, रोज़े का एक एक लम्हा, रोज़ेदार की जो फ़जीलत है वो इस तरह है कि उसका हर लम्हा इबादत में शुमार होता है। रोज़ादार सोया है तो उसका सोना इबादत है। रोज़ादार नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज तो पहले ही इबादत है। इसमें रमज़ान में रोज़े की हालत में मज़ीद उसका जो सवाब है, कुरान पढ़ना, कुरान का मुकम्मल करना, कुरान को समझ के पढ़ना, ये भी एक अहम रुकन है रोज़े का। रोज़ेदार की जो मुंह की खुशबू है, हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला को वो खुशबू एक महक सी आती है जिससे हम लोगों को तो उलझन होती है कि वो एक स्मेल लगती है हमें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को हमारे वो मुंह की जो बदबू है वो मुश्क व अंबर की खुशबू से ज़्यादा पसंद है।
اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں یہ ایک وسیلہ ہے انسان کو بخشنے کا، انسان کو نیکیاں کمانے کا ایک موقع دیا گیا ہے۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، کسی پہ 1 تھا، کسی پہ 2 تھے، کسی پہ 3 تھے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ رمضان یعنی کہ روزے کی جو فضیلت ہے وہ ہر امت پر رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے، لیکن رمضان کے روزے کی فضیلت یہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، ہم سحری میں اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ سحری کیا کرو، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ سحری ہی ہے جو تم میں اور یہودیوں میں فرق کرنے والی چیز ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ سحری نہیں کھاتے تھے۔ اب ہماری روٹین مختلف ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں اپنے ٹائم سے، کوئی 7 بجے ناشتہ کر رہا ہے، کوئی 9 بجے کر رہا ہے، کوئی 10 بجے کر رہا ہے، مختلف اوقات ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے ہی کھا پی رہا ہے۔ لیکن رمضان میں سحری کے وقت اٹھ کر انسان اپنی مرضی سے نہیں کھاتا، یہ تو کسی کے کہنے پہ کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے کہنے پہ کھا رہا ہے۔ وہ وقت ایسا ہے کہ جو رب باری تعالیٰ کی قربت کا وقت ہے۔ پھر سارا دن اس کے حکم سے بالکل جو ہے وہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا۔ کہتے ہیں کہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ پرہیزگاری جو ہے وہ روزے میں ہے، تقویٰ سے ہے، پرہیزگاری ڈرنے سے ہے۔ مطلب کہ ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اب ہمارے پاس پانی بھی پڑا ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اب ہمیں پتہ ہے ہمارے ارد گرد کوئی نہیں، ہم چاہیں تو وہ گلاس اٹھائیں، پانی کا گھونٹ پی لے، کوئی چیز تھوڑی بہت کھا لے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہم کرتے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ پیاس سے برا حال ہو، بھوک سے برا حال ہو، وقت سے پہلے، مغرب سے پہلے کسی چیز کی طرف ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہ اس مالک کی، یہ اس پروردگار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہم پہ انعام ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نصیب فرمائے، اور اس بابرکت مہینے میں ہر ایک کے دسترخوان کو، ہر ایک کا دسترخوان اتنا طویل ہو کہ انسان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں نے سبق کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، آج ہم نے اپنا سبق نہیں پڑھا۔ میں نے سوچا تھوڑی رمضان کی فضیلت کے متعلق تھوڑی بات ہو جائے، اسی لیے میں نے یہ تھوڑا سا ٹاپک چھیڑا رمضان کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت مبارکہ رمضان کے حوالے سے آیت مبارکہ پڑھی میں نے، جس میں لعلکم تہتدون کہا، میں اس کی تصحیح کر دوں، لعلکم تتقون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔